इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ अज़हर गयूर एडवोकेट, जो कि शोबा सहाफ़त, कानून और अदबी सरगर्मियों से उनका तल्लुक़ है। पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। बहुत सारी अखबारों पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। तो हम उनसे मदर डेज़ के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि ये मदर डे एक्चुअली है क्या है। जी अज़हर गयूर साहब। देखिए, जो माओ का जो हम आलमी दिन मना रहे हैं, ये अमेरिका में इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ पे जब बच्चे 18 साल की उम्र को पहुँचते हैं, तो अपनी तालीम के असूल के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों को छोड़ देते हैं और फिर उनके वालिदैन अपने घर में और वो अपने मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कंबाइंड फैमिली सिस्टम नहीं है। इसलिए जब उनके वालिदैन से दूरी होती है, तो इसलिए आलमी तौर पर जो है ये तय किया गया कि एक आलमी दिन मना के माओं को जो है खराज तहसीन पेश किया जाए, उनकी खिदमत को, उनकी अजमत को। तो इसलिए ये आलमी दिन जो है मनाया जाता है ताकि माओ से यादें जो है बच्चों की और जुड़ी रहे। तो अज़हर गयूर साहब, आप पाकिस्तान में हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी मदर डे उसी तरह मनाया जाता है जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जाता है? आप क्या इसके बारे में थोड़ा सा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में और बर्र-ए-सग़ीर में आलमी दिन माओ के हवाले से इस तरह नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ का एक सिस्टम जो है वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है कि इसमें वालिदैन, दादा दादी, बच्चे सब तकरीबन एक साथ रहते हैं। तो उसकी वजह से स्पेशली तौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे अपने वालिदैन को छोड़ के कहीं तालीम हासिल कर रहे हो या मुलाजमतों के लिए बाहर हो। तो इसलिए यहाँ पर उस तरह इस दिन को अहमियत नहीं दी जाती। आजकल जैसा कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और पहले पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों को मदर डेज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन आजकल क्योंकि कहीं भी कुछ भी इवेंट होता है तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं वो चीज़ें। तो लोगों को आस्ता आस्ता पता चल रहा है पाकिस्तान में भी मदर डेज़ के बारे में। तो लेकिन अगर देखें तो बच्चे जो है ना, उनकी अटैचमेंट जो मदर्स के साथ है, जो आज से कई साल पहले होती थी, क्या वैसे ही है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? देखिए, मुझे सब बात ये है कि अब यहाँ पर भी तकरीबन जो है मतलब जब से दौलत की हविस बढ़ी है और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मामलात बढ़े हैं, तो हमारे यहाँ मतलब है कि हम अपनी जो असल जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं जो आप जो लोग यहाँ पर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर माओ का आलमी दिन बनाते हैं और फेसबुक पे बहुत सारी चीजें जो है मतलब पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश और इंडिया में भी जो है पोस्ट करते हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई आलमी माओ का आलमी दिन अगर आपको मनाने के लिए, तो पोस्टों के बजाय आप प्रैक्टिकली तौर पर अपनी जिंदगी में देखें कि चूंकि इस माओ के आलमी दिन के हवाले से जो चीज बहुत अहम है कि हम हमारे जो बच्चे हैं वो हमें सुनते नहीं है बल्कि हमें देखते हैं। अगर हम पोस्ट के ऊपर डाल के माओ की कितनी भी अजमत बढ़ा दे तो हम वो नतीजा हासिल नहीं कर सकते जो हमारी माएँ जो घरों में मौजूद है, हमारे दरमियान है, जब तक हम उनकी खिदमत के नतीजे में उनके साथ सिलाए रहमी ना करें, उनका एहतराम ना करें और उनकी तकालीफ का एहसास ना करें। क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि जब माँ जो है, जब बच्चों की सबकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे मौके पर बाप को जो है वालिदैन को जो एक तन्हाई का एहसास, तो उस तन्हाई के एहसास को खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने माओं का एहतराम करें, उनका दवाओं का ख्याल रखें और उनके साथ बैठकर कुछ देर गुफ्तगू करें ताकि वो तुम्हारे बचपन की बातें तुम्हें बताएं और तुम जो है उस पर जो है उनसे खुश रहो। और हम जो कुछ आज अपनी माओ अपने वालिदैन के साथ जो सलूक करते हैं, वही सलूक हमें मुस्तकबिल में जो है फेस करना पड़ता है। तो हम अगर अपने वालिदैन की खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि ये उनका हक है
لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لیے جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم جب بڑھاپے میں ہوں گے تو ہمیں بھی ہمارے بچے اسی طریقے سے ہماری خدمت کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک میں پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں. جی اظہر کی جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں زیادہ تر اسٹے کر رہے ہیں اور بچے بھی آج کل گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کرونا وائرس سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں، کچھ اٹیچمنٹ فیملی کے ساتھ اور خاص طور پہ مدرس کے ساتھ لوگوں کی بڑھی ہے؟ لیکن جہاں پر اس کرونا وائرس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ لوگ ڈپریشن میں گئے ہیں، معاشی طور پر پریشان حال ہوئے ہیں، راشن گھروں میں نہیں ہے، پیسے ملازمتیں نہیں ہیں، تو یہ جہاں اس کے نقصانات ہوئے ہیں تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے قریب ہونے کا موقع ملا اور بچوں کو اپنے والدین کے قریب ہونے کا موقع ملا. تو چونکہ اب آپ سارا دن جو ہے لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں گزارتے ہیں تو آپ بچوں کے معاملات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ چل کس طرح رہا ہے، بچہ بیٹھ کس طرح رہا ہے، بچہ اٹھ کس طرح رہا ہے، آپ اسے گفتگو کر رہے ہیں یا بچے کی طرح اس کا ایکٹ کس طرح اس کے اوپر ان چیزوں پر آ رہا ہے. تو آپ کو یہ موقع بھی ملا کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھ کے اس کی نفسیات کے مطابق اس کی صحیح طور پر جو ہے تربیت کر سکیں. اور جو ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان جو ہے چونکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو کہیں کہیں مطلب ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں کہ ناراضگیاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. تو اس میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے مطلب انہیں سب کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ جو ہے اپنے زندگی کے معاملات کو جو ہے اچھے انداز میں بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بہترین اگر میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے ایک بہترین محبت کا مظاہرہ کریں گے اور بہت اچھے عمل کا اظہار کریں گے تو بچے اپنی آئندہ کی زندگی میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے میں بھی کامیاب ہوں گے. تو یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں. تو اس مدر ڈے کے اوپر آپ کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں، کیونکہ جب تک ماں زندہ ہوتی ہے دعا کرتی رہتی ہے اور بچے کامیاب زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں. جب صبح اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جب سو کر اٹھیں تو اپنی ماں کے پاس جائیں، اپنا سر اس کے آگے جھکائیں، اس کا دشت شفقت جو ہے وہ اپنے سر پر پھروائیں اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے مشاغل میں مصروف ہو جائیں. کیونکہ ماں کے ایک ہاتھ کی شفقت جو ہے آپ کا پورا دن جو ہے آپ کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتی ہے اور آپ ماں کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے ماں کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. انہیں دنیا میں کوئی شیطانی قوت، کوئی ایسی قوت جو دشمن جو انسان کے لیے دشمن ہے وہ بھی اس کو ماں کی دعا اگر اس کے ساتھ ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وہ تمام لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماؤں سے دعاؤں کے ساتھ گھر سے باہر جائیں. تو میرا یقین ہے کہ انہیں نہ کبھی راستے میں کوئی نقصان ہوگا اور نہ کوئی شیطان